جی بالکل، اس وقت میں آخری گاؤں میں موجود ہوں جہاں پر جو صورتحال ہے وہ بالکل پرسکون ہے. شہری اور رہائشی جو ہے بالکل سکون میں ہے. وہ روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو بھی ملک کے حالات ہیں نہ صرف ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں بلکہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے تک دے دیں گے. میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ میرے پیچھے میرا کیمرہ مین سجاد آپ کو دکھائے کہ یہاں پر ڈرائی پورٹ بھی ہے پاکستان کی اور انڈیا کی بھی ہے جو کہ روزمرہ کے معاملات میں مصروف ہیں. دن بھر یہاں پر جو معاملات ہیں وہ ویسے ہی ہیں. یہ شہر سے ہٹ کر ہے مگر پھر بھی یہاں پر شہر سے بہتر معاملات چل رہے ہیں. لوگ اپنے روزمرہ کے معاملات میں مصروف ہیں, اپنی فصلوں پر اپنے روزمرہ کاموں پر لگے ہوئے ہیں. اس وقت میرے ساتھ یہاں کی جو رہائشی موجود ہے بڑی تعداد میں, جو نہ صرف اپنی پاک فوج کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کے لیے, ان کا جوش و جذبہ بڑھانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. اور وہ ہمیں اس گاؤں کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا. ہاں اگر پاک فوج نے ہمیں اگر کہا کہ ہم نے کوئی کشیدہ معاملات ہوتے تو ہم ان کے ساتھ بالکل کھڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم ایسا جو لوگ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو حالات کشیدہ ہوئے ہوئے ہیں ان کا کیا کہنا ہے, یہ یہاں پر کیسے رہیں. اس وقت میں جو رہائشی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ بھانو چک گاؤں ہے. اس گاؤں کا نام ہے بھانو چک گاؤں. یہاں پر فل شانتی ہے, کوئی کسی سے نہیں ڈر رہا. مودی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. ہمارا مودی کو ایک میسیج ہے, وہ ہماری فوج سے لڑنے سے پہلے وہ ہم سے ٹکرائے گا ایک دفعہ. یہ میو قوم ہے, یہ فل جذبے میں بیٹھی ہوئی ہے. نہ ادھر سے کوئی خالی گاؤں ہوا ہے, نہ کوئی ادھر سے ایک بندہ بھی نہیں گیا. یہ میو قوم ہے, یہ کسی سے نہیں ڈرتی. یہ مودی کو بھی پتا, میوات میں بھی انہوں نے وقت پا کر رکھا ہوا, میواتیوں نے. یہ میواتی قوم ہے اور ہم الحمدللہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم اپنی فوج سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں ایک دفعہ ہماری فوج حکم کر دے کہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, ہم اپنی فوج سے پہلے آگے کھڑے ہوں گے. بزدل قوم ہے, انہوں نے اپنے گاؤں خالی کر دیا. ہمارے گاؤں سے ایک بندہ بھی نہیں گیا. ہم اپنی فوج کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہیں, جان ہماری جائے گی پہلے, فوج کی بعد میں جائے گی. ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہم اپنی فوج کو, اپنی فوج کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے, اپنے ملک کے لیے قربان کرنے. رہائشیوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہماری جان جائے گی پھر فوج اپنا کو کردار ادا کرے. ہم ہر اشارے کے لیے تیار ہیں کہ اگر پاک فوج ہمیں اشارہ کرتی ہے تو ہم نے نہ صرف بھارت میں انہیں وقت ڈالا ہوا ہے ہماری برادری نے, بلکہ یہاں کے جو گاؤں ہیں, جو سرحدی گاؤں ہیں, وہ اپنی جانیں پہلے دیں گے, بلکہ منہ توڑ جواب دیں گے نہ صرف بھارت کو, مودی کو. ہمارے ساتھ ایک اور بھی شہری موجود ہے, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ 10 دن سے جو حالات ہیں اور بزدل بھارت کی طرف سے جو گزشتہ دنوں حملے کیے گئے ہیں, میزائل داغے گئے تھے رات کی تاریکی میں, تو یہ اس حوالے سے انہیں کیسے دیکھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انڈیا نے بزدلانہ جو رات کی تاریکی میں جو حملہ کیا تھا اس کے بعد آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ آپ کیونکہ LOC کے قریب ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے بھائی ہم نہ فوج انڈیا سے ڈرتے ہیں اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ڈرے. آج تک ہماری 65 سال عمر ہو گئی ہے اور ہم ان کو دیکھتے ہیں, بزدل لوگ ہیں اور ہم اپنی فوج سے پہلے لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور فوج کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ رات کو بھی ساتھ دے رہے ہیں, دن کو بھی ساتھ دے رہے ہیں, ان سے ملتے بھی ہیں. اور ہماری فوج بھی دلیر ہے اور ہم ان سے پہلے دلیر ہیں, ہم میواتی ہیں. یہ دیکھیں, یہ بھارت سے بالکل نزدیک ترین یہ گاؤں ہے. گاؤں کے بارے میں آپ بتائیں کہ لوگ یہ روزمرہ کے کام کر رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو لوگوں کا جذبہ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں کا جذبہ ماشاءاللہ کوئی فکر نہیں ہے, کوئی فاقہ نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے. اور الحمدللہ پرسکون سے رہ رہے ہیں, یہاں پہ کام کر رہے ہیں, ہر چیز کے مسلسل کام کر رہے ہیں. ہمیں کوئی ان سے, مودی سے, نہ انڈیا سے کوئی ڈر نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے. انڈیا ہمیں رات کی طریقے میں حملہ کرتا ہے, ہمیں کچھ نقصان پہنچاتا ہے, اب بھی وہ صبح سے شرارتیں کر رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پر ہم یہ کہیں بزدل لوگ ہیں, شرعام آئے ہیں ہمارے سامنے, ہمیں پتہ چلا کہ وہ جنگ کر رہے ہیں. ہمارے جوانوں نے ان کے 5 طیارے ڈیگے ہیں اور ان کے ڈرون بھی ڈیگے ہیں ان کا الحمدللہ. اور ہمارے جو جوان ہیں بالکل الرٹ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور پورے جواب دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ بالکل نہیں ڈر رہے ان سے. ان کا کہنا ہے کہ ہماری فوج نے نہ صرف ان کے ڈرون گرے ہیں بلکہ ان کو منہ توڑ جواب بھی دیا ہے. ہمارے ساتھ اور بھی شہری یہاں پہ موجود ہے, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اس وقت لائن آف کنٹرول پر کھڑی ہے. لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں بھی مصروف ہے اور لوگوں سے اس حوالے سے, کشیدگی کے حوالے سے وہ کسی قسم کی پریشانی ان کے چہروں پر نظر نہیں آ رہی. وہ بہادری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اپنے روزمرہ کے کام بھی کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر بھارت نے ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کی دست اندازی کی تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. ہمارے ساتھ نوجوان موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ علی حسن. علی حسن, آپ ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں, بھارت کی جانب سے جو
हमारे साथ बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, आप उसे किस नज़र से देखते हैं? अगर इंडिया हम पर हमला करता है, हम किस पॉइंट पे खड़े हैं? तो हम भी फुल तैयार ही खड़े हैं, जो भी होगा देखी जाएगी। फिर आप नौजवान हैं, आपका जज्बा कैसा है? आप मुल्क को आपकी ज़रूरत है, आप पाक फौज के हम तो साथ ही उनके खड़े हैं। क्या आप पास उन्हें मैसेज क्या देना चाहेंगे बुज़दिल इंडिया को? बस यही मैसेज के तुर के आएंगे, चलें फिर। इनका कहना है कि अगर इंडिया को हम बावर करवाते हैं कि वो आए खुल के हमारे साथ मुकाबला करे, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जो छुप छुप के वो कार्रवाइयाँ कर रहा है, उससे हमारा ना तो शहरी किसी किस्म की खौफजदा, ना हमारी जो पाक फ़ौज है वो किसी किस्म की खौफजदा। हम मुँह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी सलाहियत रखते हैं, पूरा किरदार अदा करेंगे अपने मुल्क की बका के लिए। मुल्क की बका के लिए ना सिर्फ लड़ेंगे बल्कि मरेंगे भी। अगर इस मुल्क को हमारे खून की, हमारी जान की ज़रूरत पड़ी तो हम हर वक्त तैयार हैं। हम दीगर साथियों से भी, लोगों से भी बात करते हैं, रोज़मर्रा के वो कामों में मशगूल हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हालात को कैसे देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? उमरदीन उमरदीन साहब बताएं, ये पिछले कुछ दिनों से ये हालात जो है वो ख़राब हैं जी। तो आप ख़ुद को कैसा महसूस कर रहे हैं? बस सही कर रहे हैं, हमने कौन सी परेशानी है? हमें तो कोई परेशानी नहीं है। इंडिया के लिए आपका क्या मैसेज होगा? वो जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उस पर आपका क्या ये रद्द-ए-अमल होगा फिर? उनसे पाकिस्तान बदला लेगा ये। और फौज के साथ कैसे आप फौज के साथ हम जीरो लाइन पे मौजूद मोर्चों हैं? में साथ उनके रहेंगे इंशाल्लाह, हाँ। डरेंगे नहीं। जो बरादरी हमारी इधर गांव में कोई नहीं डरता इधर। इनका कहना है कि जी हम ना सिर्फ पाक फौज के साथ रहेंगे बल्कि हम उनके साथ लड़ेंगे भी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, ये नौजवान है जो कि हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम बेटा? मेरा नाम जुनैर है। जुनैर, मुझे बताएं, आप जीरो लाइन के बिल्कुल करीब है, आपका जी। गांव है, आप लोगों में मुझे तो किसी किस्म का कोई खौफ डर नज़र नहीं आ रहा, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा खौफ नहीं है, बस हमारा मान जो है अल्लाह पे है और शहादत का जज्बा रखते हैं हम, और हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। हम तो इंडिया से कहते हैं आप आएँ, क्या धूलनों की तरह चाल चलन चल रहे हैं, कुंगन करके नीचे आ रहे हैं, ना उन्हें पता चल रहा है अंदर क्या है, ना हमें पता चल रहा है कि उनके पीछे क्या है। तो हम तो चाहते हैं आए, हम आगे सीना जो है तान के खड़ा होते हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और हम भरपूर जो है इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, इंडिया के साथ। लेकिन ये नहीं, कभी भी नहीं आएंगे, ये बहुत बुज़दिल है। आप देखें कि जो हमारे जितने भी गाँव हैं ना, ये सारी आवाम अभी इधर मौजूद है, उन्होंने अपने सारे एरिया खाली करवा दिए हैं और यहाँ तक कि अपने टैंक, अपने जहाज़ वगैरह रख दिए हैं और पाकिस्तान पे छोटे छोटे फिर भी हमले कर रहे हैं, लेकिन वो हमले जो है उनके मिस ही हो रहे हैं, कोई भी ज़्यादा इतना इशू नहीं है। इनका कहना है कि जी इंडिया की तरफ से जो गांव हैं, देहात हैं, वो खाली करवा लिए गए हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम पिछले कई दिनों से यहाँ मौजूद हैं, हम तैयार हैं, हम दिन में भी और रात में भी हम उनकी जो बुज़दिलाना कार्रवाई जो रात के अंधेरे में वो हमला करते हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। वो दुल्हन की तरह जो उनका स्पेसिफिक ऑपरेशन था संदूर, तो हमने विधवा कर दिया उसे, हमने उस दुल्हन को ना सिर्फ विधवा किया बल्कि उसको मुँह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने अपने टैंक भी इधर खड़े किए हुए, लेकिन फिर भी उनमें हमला करने की ज़रूरत नहीं है। हम बगैर हथियार के यहाँ पे खड़े हैं, हम उसका जवाब देने का हम जहाद के लिए तैयार हैं। हम अपनी जानों की किसी भी तरह परवाह नहीं करेंगे, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपको इनके रोज़मर्रा के काम भी दिखाएंगे, उनसे बातें करेंगे कि वो इस कशीदा हालात में ख़ुद को कैसे देखते हैं और इंडिया की बुज़दिलाना कार्रवाई पर क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम बेटा? हसीब। क्या करते हैं हसीब आप? हम स्टूडेंट हैं बेसिकली और इस एरिया में चक्कर वगैरह लगते रहते हैं हमारे। हाँ, तो आप क्या कहेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है, बुज़दिलाना कार्रवाइयों के बाद जो बॉर्डर की जो सूरत हाल है, वो एक दोस्त का कहना है कि इन्हें यहाँ से भगा दिया, इंडिया वालों ने अपने लोगों को खाली करवा लिए, हम यहाँ मौजूद हैं, आप इसे किस तनाज़ुर से देखते हैं? जी बिल्कुल, हर बार की तरह इन्होंने फिर अपना वही पुराना अंदाज के पहले ये पंगा लेते हैं, फिर आगे लग के भाग जाते हैं। तो हम जो मुसलमान हैं, हम बचपन से ये किस्से कहानियाँ फ़ौज के सुनते आ रहे हैं, तो जो बचपन का हमारे अंदर जज्बा पैदा हुआ है वो हम चाहते हैं कि इस बार हम करके भी दिखाएं। तो हम फ़ौज के साथ और अपनी आवाम के साथ खड़े हैं बिल्कुल, और हर तरह से मुकाबला करेंगे इनका और इनको निकलने नहीं देंगे आगे। पाक फ़ौज के ना सिर्फ साथ खड़े हैं बल्कि वो मुकम्मल उनकी सपोर्ट और जानी और माली तौर पर तैयार हैं। वो किसी भी तरह हिंदुओं के जो कार्रवाई हैं, जो भारत की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाई है, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लोगों का कहना है कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों में भारत ने हर बार पहल की है और फिर छुप जाता है। हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि उनको छठी का दूध याद दिला देंगे। हम इस गाँव के दीगर लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको जो गाँव
میں جو حالات ہیں لوگ اپنے روزمرہ کام کر رہے ہیں, کسی قسم کا یہاں کے رہائشیوں میں خوف نظر نہیں آ رہا. زیرو لائن کے بالکل اوپر یہ گاؤں موجود ہے. یہ فصلیں پاکستانی ہیں. زیرو لائن کے اوپر کسان صبح آتے ہیں, اپنی انہوں نے کٹائیاں کی ہیں, اپنے مویشی جو ہے وہ چھوڑے ہوئے ہیں, وہ چل رہے ہیں, یہ اپنے کام کر رہے ہیں اور کسی قسم کا خوف ان کے چہروں پہ نظر نہیں آ رہا. اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دینے کے لیے یہ کھڑے ہیں, اپنے خون کے آخری قطرے تک, اپنی آخری سانس تک یہ پاک فوج کے ساتھ ہیں. جی.